so otoboa lolo titene na mardi lotengi na aita so aikia wa mabe ti a danzapa catholique ti osangwasan si na ndoti a unda ota so si aike tongana kota teneti kungoli aita aki na ambeni atene ibeta na ndoti a undari kozone aike tene na ndoti seduti voilà situation sécuritaire dans la région de l'Ouam. Nandoti teneni so aita atene tatene na seseti Ouam teneti seduti voilà sécurité so apaterea yati ni aike ndende selon akodro gana selon a acteur les deux et nila si atene tongana momu bata tongana bosangwa situation tout aike nettement améliorée na tangati a sous-préfecture préfecture du Ouam Nikwa et na yati batati bosangwa soit les situations là nettement améliorée à tangati so kojo abina yeti ngangu aketambi mais fade so yeni akili na peko keti mais tongana tena akili na peko keti so afatene ambeli encore anga ti saramoni so eketongana akpale na legeti séduti nila ti batati bosangwa tene anga encore ayeso akebimbeto na beti azo aiketongana mumba ye na ngambu na teti azo akati braquage anga encore na yati ambeni abaka ni konsi na yati atene so aita atene lani giso afa baka tongana vakati sebe na vakati gomo na bageti lycée so atene akando so akati braquage akada zo apeti tambula na bi na beti na se duti beto kwa ke talope ambena tipi lo petit tambula tap ya ke yeso ambati tambula la kwa kati ya yeso yini tene justice populaire so ya zoveni la si aike sareti betal na ita chala tongana le ke na tene na popotia use yeninga atene ala so aike batene na ndoti zoli dutine ate kodro a policier na gendarme atene na yati kusala tala na bata ti bosangwa so ade ala waranga mukwe titene ala sara kusala ni zoni ya nga ngobo ti sara kusala ni azanga siri na beti azo wala akaya mbena ya pembanga ti so ala keli na yati abaka na legeti kusala ti biya iso ina tene patrouille so ala keli na yati abaka pe si tongana mbeni wapale ya ikene yati mbeni bakati tena la gwala mulo ala ke guapa ota yeninga aiketi so aturugu ti be Afrika aikege na sesi ti bosangwa asara si apale so etiko na nduzu so akbala kwa eti tene atambula na yati batati bosangwa ala fanga tene ambena yeso asara si seduti ati azo aiketi so na andoku ati leta kote ti sarango kusala ni aikenzoni ala muta pande ti adanga so si atene ayoroso akemu titene a sikobela na tereti azo ki oko ala so akesara kusala na yati adanga ngani so la ti ala kiri ala nzia yoroni endali la si atene pandeni aketi so na yati batati bosangwa bati ando ti kangwa yoro akeda e bati ando ti kangwa yoroni so azo atene ala ke convaincu ya yoroso anzi na adanga ngandende so ki so la si azoni abwasi na ando ti kangwa yoroso ya sara si tongana tereti so asoluguna danganga côté ti so engolo ngana yoro ti tona so ina lo ike dape azo akekui useringa aketene na ndoti fangombanga ala tene fangombanga na bosangwa adi aluti nzoni apa banga ti so mbanga ni mo ba motene akafani gi a dépend gina rang social tiso tongana zoso ike na moyen kota zo mbangani ike ginda nzoni na côté tilo mais zoso ike na moyen après ike mbumbu sezo mbangani lakwe ike na défaveur tilo teneti mungo azoso ike gi na yati sewa na beni ya kusala ndende so ayina tene népotisme so quoi ike yeso ike bingozo na beti azo a créer frustration na batati bosangwanga yeso asara si sirili atia wala se duti atia ketiso ndarati nzoli duti atia azo mingi incivisme asisimbo na yati sarango yiti amolenge ti batati bosangwa asara si même na legeti teneti yanga ti azo ala ke bimbeto na beti ambacha si sarango amena yeso ala ke saranga kwa ai ke bimbeto
mbeto angana beti azo na liti ya yeso yini tene un règlement de compte nocturne nabi tongana mbeli ya marché apesi motelitene ni kolele nabi yene ko ya bena wangambu aristedi sina dotimo ti sara shoni na asara si mbeto ake sara azo ake kanga yanga tala na ndoti abeni atatene ti tene ni kolele na gigi atene aitati eso aike a anti balaka jusqu'à là so ambeni akita so angati sara ambena yeso akaba motene ala geleke ti défier ngambuti eta na yati kodrotu bosamba yala momeni tapandeni akati so atene na meni tango meni ndo kwa so akana kiti eta pe amu a kubembetiti sarango a mbetitingu na amoleke na bata na tabata ti bosangwa aita so agwa muni angangwa ona ni atene jusqu'à là so akini na ni atene tapandeni la ti yeso ala ke sara ba motene ti so ala geleke ti tene ala défier ngambuti eta na yati batati bosangwa so aiketene so aita tene na ndoti sécurité na yati batati bosangwa meti atangati abakaso ayo na batati bosangwa ala mu a sous-préfecture tonga na kabo batanga po nana bakasa marfunda na bogila ala tene na mbageka yeni ake ngangumi tene ti seduti ati aita niso bangati so atulubu pale so ake kaso ala mbeni alegia na ngamuti ala kwe na ndoti amolengeti kontro so ake ka siriria ake tabu amu kodro tongana batati kaboso sous-préfecture kaboso atene gizo aposo ake kasi ake tongana leti ngurugia ake gi kete komanda lo eke ngana ngambuti kusala ti lo ape e lo eke gi na maboko ti aturubu baleso kusala ni ake ngambu na lo si aita so kwa ake na mbageka ala eke gi tongana livrer bamotene akala kango na aturubu baleso ake ka pasi ti ala aondoni azo apeti tene atambula ti betala na kumbatala ti botika encore ayeso ayini atene attaque na a barrière so si dia yape angala ko na yati akodro so apeti tene tene polele tongala ta mo ngeti kodro ndali ti mayengo ti kodro na yati bando di so sarango sana na ita fango wazo akayeso ayekesi la oko na yati akodro ni so lege titamulangoni na sisi ti wanga aiketi lodab as lege kwa abuba e koma lege kwa abuba so azo apeti tambula nzoni encore après ateneti a accident aikida so kwa abesigi gida so kwa aga yeso ave créer insécurité ya fata na insécurité ya mbala kwa na sisi ti wamla nila si na pekoti atene so kwa a ita ateneni ala tene ala famene ya yeso si ala unda titene gurugia asarani parce ambena yina kada so ala tene na niveau tala mbeli ala peti gilege ti sarango titene akaini meti so aonga mutala ala unda na gurugia ti sarango na ikiti soni tene ti sécurité ala unda na gurugia titene loto kwa biani a lozi ando kwa ti lo kwa na yati a bataso kwa aike na sesiti kwa titene ngambu ti lo ita akili aga useni aiketi tene ngurubia atokwa aturugu ti kodroti na sese ti wam titene akiri amungangu bia ni singa lo mungangu na pasa na a policier na gendarme so aike na ngwe so na beni agbata titene ala wara agbaku ti kusala tala na angambu titene yeso kwala ke sara amulegi na amulegi ti kodroti tene dutingo tala siriri atambula nzoni so aike tene so a ita atene na ndoti sécurité abageti communauté catholique teneti dutingondo oko cohésion sociale nga na teneti kiringo ti aita ti a musulman na mbiribiri na CCT bosango na mako a ita kwe azo kwe avonda ndarati nzoni duti so aike ondo na popoti a ita wamabe chrétien na a itati ya musulman cause de quoi titene pale so asi dutingondo na ke nzoni lani mingi agombi asina mbeni tango so si a itati ya musulman agwe a fasile kana maseka wali timbageti a chrétien et à ça si lengo songoni a été nzoni mingi mais asi na 2003 na gavoti a turugu pale sile kasola si a itati a musulman a kili asara beoko na a shonia zo soti tene
akili ya sara sana na a itachan a wamabe ya iketonga sola si kangi agabia ni na popoti a ita musulman na a ita a wamabe si ala popoti ala kangi si ambeni aza kodrotala a on ambulambeni ndonde mais titene a ita so akili aga ambeni ayeda atene a été possible de tenir itane akili aga mais cause ni quoi titena la akili alaga il faudrait ambeni ayake daso alingi titene asara ni cause ni si nandoti ayeni so la hunda titene ala so ayedi tene aita tia musulman akili yeso ala date sara cause ni akete tene siasi ala bion gobo ti duti tia la ti sara mo tia la nganga ti so ani bala ala ke azo so ayegi yeti ngambu et puis avec azo tatene avec na yati duti tia la. Donc à Penzoni, il faudrait la changer d'araniso. Ou c'est ni avec titene ani yeti ba encore na yati batati bosangwa pe mbeni vakaso avec gitia musulman. Donc on a la kiri avec Penzoni ale kanga ala kanga popotia la na milieu tia tangatia zo kwe titene ala duti titene ala akanga lege titene ita so duti kina popotia la simbeni lango ala kiri ala matériel na bemingo ti sara passe encore na zo kota yini ayeke titene siasi aleke gere timbeni kota bumbi so alingi titengi a itatie a musulman na a chrétien titene ala tene tatene na popoti mba na ndoti a yesu kue asimbi asi na laso kozoni kue titene ala gala duti si tangati yeni atene ayeke nzoni siasi azi angombe na bakuru ti bira na maboko ti a itati yeso biani kozoni kue titene ala kiri na bosango ambeni so si atene ala ke chala nduru itene ya musulman ki ya pemba na tiso ko tia zini aka yambe na tene ani ya pemba na tiso ala ke tene ta tene na ati chala pe donc tiso même awara la ti ala tene a bon ni sara tsoni encore a pe ne ke gaso mais a ko convaincant mbeni lango ala ke ki ti sara mbeni encore donc ala ke azo so ala yegi etingambu la kwa yegi etingambu ala ki dutina sirini na azo ape ta pandeni aketi so atena la ketambula lakwe gina bakuruti bira ayeti sara moshori na zona tereja ambeni atene akazo so ala petit tene ala bion sara ngoyeti ala pembanga ti so ayeke kiti fani okola na batati bosangwa sara ngoyeti tonga so asia atene pandeni aketi so ala ka ando na bakati katanga mais ala ka fade so na bakati katanga pa mbangati so ala gilege ti sara ngoshoni lani na bakati katanga lasi aida ti katanga tumbala lani si ala kite ala kiri na bakati boro si laso ibami musulman oko na katati katanga na bakati katanga donc so ani ba ka ka so ala ke changer après donc a Penzoni ala kiri apela mbana ndocha so aikiambini abibeni la tiuzi nani na ndoti teneni so na fendi na tene ko tene so kwa si a baba ingoti ya tene nazo aita kwa ayeda bia ni tene na bea kwa tene aike possible tene aita tia musulman akiri na bosamba sina acha tene ni la simbene aita tene même na ngoi so ike tene ambeni aita tia musulman déjà aike na yati batati bosamba so et donc a Penzoni aleke gereti tikiri mota itani nzoni si mbelieti bali ya siap aleke ngwa gereni sola siaki titene agwe ateminala atenenala oko tene so anga terena ina mbagege titene ala ngakwe aleke teretala nzoni sitonga na mango terena kiriaga ala kiri senge na batati bosam tene na ndoti lekerengo gere ti sorongo akuta zo ti kodro nambageti ya itati katolika la tene yeni atondani zonia pembanga tiso déjà akbale akeda ko jo akbale ni aketiso mo ba motene akeleke ini kina yati loro e comme akeleke ini na yati loro gereti amenya kusala ni aketambula zonia na pandeti ko zo kapaniso aike ziango iriti amonegeti kodro na mbeti teneti sorongo akota zo ti kodro ni so atene gereti ko zo kusala ni so déjà atambula zonia pe akbale ya ondoni zo kwa ma atene ko zo akbale ni aketiso ala so amwa la titene ala sara kusala ni ala bando na ndoti kusala ni so mango tere na pokuchala na azo so amwa la na kwa ni so akeda pe mbangati so akuta ambeni ya use akbale ni aketiso
ando ti ziambo iritia zona betiniso nanguso aike mingi hapa azo ake mingi mais ala ziando ni mingi hapa otayeni aike teneti seduti so atia na ambeni ando insécurité so aike ngambu mingi si tongana ala ziando ti zango iritia zoni mingi hapa so aike na mbeto ti londo ti tambula ti sara a kilometre ti gotiza iriti lo na mbeti asara si na bango yeni azo mingi a arrivé ti za itisu iritala na mbeti ti tene ala soro akota azo ti kontro après donc ti so déjà a ekebeli kota kpali meni danger tene ti so na tango ti soro wa zoni si ambeni a arrivé ti soro azoni ape so est ce que beti ala akenzere ande wala la kagandi na kpali ape ota tene ninga ake ti so ala ni so kwesi a ekega ti de kapati gangwa kota azo ti kontroni azoni kwe atene batala ke gazo ti vene azo ti andango wazo batala gazo ti vene azo ti andango wazo ala yenga amole ke ti kontro ala ye kontro ne ala gara teri ga vene ton sundi après que quelqu'un ala on epi azaki amole ke ti kontro na ya ti pasi asara si azo a décourager bi ani ti tene ala soro encore à côté azo ti kontro so quoi akembeni fait ceci a peut justifier des motivations ti azo ti tene ala boya ala su milita la na ya ti mbeti na koju kapa ti kusala ti lekere ko gere ti sorongo akota azo ti kontroni so nina na tene ni so aita na tene na ndoso donc na bumbi gere ti so ni so atene yeni atonda ni zoni ape donc dingobe na ngoi so aketa est ce que sorongo akota azo ti kontroni aketa mulo ande zoni la banga ti so akbali déjà aketa na tongo ndani tonga so ki bini aitela si ti unzi nani a baba ingoti atene tene na zoni na ndoti nengo ti kusala ni so aike ti tene mole ti kodro oko so lo warangu ti sorongo akota azo ti kodro ziasi lo londo lo sara yeni alimina ti so ndiani afa nila na ndoti ala so kwesi atena la gebani si ala arrivé tu itala na meti ape so ababa ingo so atene na ala ta nzori ala so akoka para ya ti bumbi so ala tonda ti tene na aita ni so ti tene tonga na mosu iriti mo ape na lango ti sorongo azori mo go ape mo créer problème mbanga ti tene ala londo sans beti sans yen et puis ala tene ala goti soroise aussi akeka si agakpali na ndoti sorongo azo donc me penser so aike gereti kusala so si esarani na kundu ti aita wamabe catholique na lango ti martini bikeli bibale ko Plateforme des confessions religieuses de Centrafrique. Plateforme des confessions religieuses.